بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 سال کی انتہائی حسین دوشیزہ سر کو جھکائے کھڑی تھی۔ بھلے ہی اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ گونگی تھی۔ جو بھی ایک بار اسے دیکھتا وہ دوبارہ اس پر نظر ضرور ڈالتا تھا، مگر پھر یہ سن کر کہ وہ گونگی ہے ایک سرد آہ خارج کر دی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کسی شفاق دل شخص نے اس کے گنگے پن کا فائدہ یوں اٹھایا تھا کہ آج اس کا پیٹ پھول کر چیخ چیخ کر یہ نوید سنا رہا تھا کہ اس کے پیٹ پہ ایک ننھی سی جان پل رہی ہے۔ کون تھا اس کا باپ؟ کس نے اس کنیز کے ساتھ بدکاری کی تھی؟ اس کا فیصلہ تو اب سلطان محترم اپنے انداز میں کرنے والے تھے۔ سلطان محترم آج بہت دنوں کے بعد محل میں موجود تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار وہ ایک ملک کو فتح کر رہے تھے، اور جیسے ہی کامیابی ملی تو اپنے محل میں لوٹ کر فتح کا جشن منایا گیا تھا۔ آج سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ دربار میں بھی آج اکا دکا ہی لوگ اپنے مسئلے لے کر آئے تھے۔ اپنی سلطنت میں سکون دیکھ کر سلطان محترم نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی واضح تھا۔ ابھی سلطان محترم باغ میں چہلم قدمی کر ہی رہے تھے کہ جب وہاں پر کنیز اول تشریف لائی۔ کچھ ہی دور کھڑی ہو کر تعظیم سے سر کو جھکایا۔ سلطان محترم نے کنیز کو دیکھا تو قدم با قدم چلتے ہوئے وہاں پر آ گئے۔ کنیز کے سلام کا جواب دینے لگے کہ کہو کیا خبر لائی ہو۔ کنیز اول جو کہ محل کا کام کرنے والے سبھی کنیزوں کی انچارج تھی اور سب کو ان کی ذمہ داری اور کام وہی بتایا کرتی تھی، سلطان کے سوال پر تھوڑی پریشان سی ہو گئی، تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ چہرے پر آیا ہوا پسینہ بار بار صاف بھی کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ سلطان محترم نے اسے یوں پریشان اور بے چین دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کیا چیز تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے؟ کیا بات ہے؟ کھل کر بولو۔ کیا محل میں کچھ ناخوشگوار ہوا ہے؟ کنیز نے ایک نظر سر کو جنبش دی اور پھر کہنے لگی کہ سلطان محترم ایک کنیز کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے۔ سلطان محترم نے یہ سنا تو اگلے پل ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ محل میں کام کرنے والی کنیزوں کو بھی ایک خاص اہمیت اور عزت و تکریم سے نوازا گیا تھا۔ کسی بھی سپاہی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کنیزوں کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرے، بلکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کا ہی درس دیا گیا تھا۔ سلطان محترم چلتے ہوئے کنیز کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ کس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کنیز کہنے لگی کہ سلطان محترم، دراصل محل میں کام کرنے والی ایک کنیز ہے جو کہ حاملہ ہو چکی ہے۔ وہ باکرہ کنیز تھی، محل کی صاف صفائی کے لیے مختص تھی، لیکن نہ جانے کون اس کے ساتھ یہ بدفعلی کر گیا۔ سلطان محترم نے جب کنیز کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ 2 مہینے کے لیے اس محل سے جنگ کی نیت سے گئے اور پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا۔ سلطان محترم تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب جا رہے تھے جہاں پر وہ کنیز موجود تھی۔ سلطان محترم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو سامنے ہی وہ 19 سالہ کنیز سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں رو رو کر سرخ لال ہو چکی تھی۔ سلطان محترم کو دیکھ کر فوراً سے آگے بڑھی اور سر کو جھکا کر انہیں سلام پیش کرنے لگی۔ سلطان محترم نے اگلے ہی پل سامنے دیوار پر لٹک رہی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا۔ کہنے لگے کہ اے کنیز، بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ گناہ کیا ہے؟ میں ابھی کے ابھی اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ وہ کنیز یوں ہی خاموش کھڑی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر سلطان محترم ایک مرتبہ پھر اپنی داڑتی ہوئی آواز میں بولے تھے کہ تم فقط مجھے اس کا نام بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے۔ اگر وہ گناہ قبول کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، ورنہ اسے اس جرم کی سنگین سزا ملے گی۔ سلطان محترم ایک مرتبہ پھر اپنے سوال کو دہرا رہے تھے، لیکن جب اس مرتبہ بھی انہیں کوئی جواب نہ ملا تو اگلے ہی پل کنیز آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ سلطان محترم، گستاخی معاف۔ میں آپ کو ٹوکنا تو نہیں چاہتی، لیکن بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کنیز گنگی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ منہ سے بول کر بتا نہیں سکتی، ورنہ اب تک تو شاید اس شخص کو پکڑا جا چکا ہوتا۔ یہ سن کر تو سلطان محترم کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، اور اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پر پگھل سکتا تھا۔
लेकिन कोई इस हद तक गुजर सकता था कि एक फूल सी लड़की को दरिंदगी का ही निशाना बना रहा था। इस लड़की का पेट फूला हुआ था। देखने में तो साफ जाहिर था कि वो पिछले 4 से 5 महीनों से हामला है। वो बार बार अपने पेट को एक चादर से ढकने की कोशिश में लगी थी। सुल्तान मोहतरम ने फौरन इसे वहाँ से आराम करने के लिए भिजवा दिया और फौरन हुक्म दिया कि महल में काम करने वाले सभी सिपाहियों दरबारियों को यहाँ पर बुलाया जाए। कुछ ही देर बाद महल में काम करने वाले सिपाही, महल की रखवाली पर मामूर और दरबान सबको यहाँ पर बुला लिया गया था। सभी सुल्तान मोहतरम के दरबार में मुजरिमों की तरह खड़े थे। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जब सब वहाँ पर इकट्ठा हो गए तो सुल्तान मोहतरम ने कनीज को वहाँ पर बुलाया। इस कनीज से कहने लगे कि महल के सभी सिपाही यहाँ पर मौजूद है। तुम चेहरा देख कर बताओ कि इनमें से कौन है तुम्हारा गुनाहगार जिसने तुम्हारे साथ बदकारी की है। वो लड़की रोने लगी थी। इसने नजर उठाकर एक नजर सबको देखा, फिर नफी में सर हिलाकर खामोश हो गई। शायद वो डर रही थी या फिर इसने अपने साथ गलतकारी करने वाले का चेहरा ही नहीं देख रखा था। सुल्तान मोहतरम ने वहां पर मौजूद हर एक सिपाही को बड़े ही खैर आलूदा नजरों के साथ देखने के बाद कहा कि किसने इस मासूम दोशीज़ा के साथ बदकारी की है। जो भी इसका गुनाहगार है खुद ब खुद सामने आ जाए, क्योंकि अगर मैंने तफ्तीश करना शुरू की तो मैं इसे इबरत का निशान बना डालूंगा। सुल्तान की करजदार आवाज पूरे दरबार में गूंजी थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सुल्तान की गैरत पर उंगली उठा दी हो। इस बात में कोई शक नहीं था कि सुल्तान अपने यहाँ काम करने वाली कमसन कनीजों को अपनी औलाद जैसी इज्जत और अहमियत दिया करते थे। सभी सिपाही आगे बढ़े और कहने लगे कि सुल्तान मोहतरम, आपकी कसम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बारी बारी वहां पर जितने भी सिपाही थे, कोई सुल्तान मोहतरम की कसम खा रहा था तो कोई हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर कह रहा था कि सुल्तान मोहतरम, हमने कुछ नहीं किया। हम कसम खा कर कहते हैं कि हमने कभी इस कनीज को मैली नजर से भी नहीं देखा। वहां पर मौजूद सब सिपाही सर को झुका कर खड़े थे। कहीं न कहीं खौफ भी था कि न जाने इनके साथ क्या होने वाला है। सुल्तान मोहतरम ने एक नज़र सिपाही को देखा और फिर इनको सुल्तान मोहतरम ने आखिरी मर्तबा तनबीह करते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने हकीकत ना बताई तो जब हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मैं इसको कैद खाने में डाल दूंगा और फिर वहां पर इसके साथ जो कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता। वहां पर मौजूद सिपाही तो डर से कांपने लगे थे, लेकिन किसी ने भी बहरहाल गुनाह कबूल नहीं किया था। वहां पर तो सैकड़ों सिपाही मौजूद थे। आखिर सुल्तान मोहतरम किस पर इल्ज़ाम लगाते? ये भी डर था कि कहीं जल्दबाजी के फैसले में किसी बेगुनाह को ही सजा न मिल जाए। वहां खड़े 2-3 सिपाहियों पर सुल्तान मोहतरम को शक हुआ था, जो सिपाहियों की कतार में अपना चेहरा छुपाते फिर रहे थे, लेकिन शक की बुनियाद पर सुल्तान मोहतरम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। इसीलिए इन्होंने कुछ सोचा और फिर वहां पर मौजूद सब सिपाहियों को वहां से जाने का कहा। सभी सिपाही वहां से जा चुके थे। दरबार खाली हो चुका था। इस लड़की को भी वहां से जाने का कहा और खुद कुछ तरकीब सोचने लगे। कनीज अव्वल को वहां पर बुलाया और इससे सवाल करने लगे कि ये कनीज कहाँ जाती है, क्या करती है। मुझे अलिफ तक ये सब कुछ इस कनीज के बारे में बताओ। इस गूंगी कनीज जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, उसका नाम अमीमा था। कनीज अव्वल सामने खड़ी हो गई और सुल्तान मोहतरम को इस कनीज के बारे में सब कुछ बताने लगी कि वो सुबह से लेकर शाम तक महल में क्या करती थी, इसके ज़िम्मे कौन कौन से काम थे। सुल्तान मोहतरम अपनी थोड़ी पर उंगली रखे सब कुछ सुनते रहे और फिर इस कनीज को वहां से जाने का कहा। जैसे ही अगली सुबह हुई तो सुल्तान मोहतरम ने इस गूंगी कनीज को बुलाया। उमीमा वहां पर आ चुकी थी, सर को झुकाया हुआ था। सुल्तान मोहतरम ने इसे एक घड़ा दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। इतना खूबसूरत घड़ा तो शायद ही आज से पहले इसने कभी देखा हो। घड़े को देखकर इसकी आंखों में एक चमक सी आ चुकी थी। वो आगे बढ़कर इस घड़े को उठाने लगी। सुल्तान मोहतरम ने अमीमा से कहा कि जाओ और जाकर इस घड़े में मीठा ताज़ा पानी भर कर लाओ। हम इस घड़े से आज पानी पीना चाहते हैं। इस कनीज ने ताजीम से सर को झुकाया, जबकि पास ही खड़ी कनीज ये देखकर हैरान रह चुकी थी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुल्तान मोहतरम के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। इसे यूं हड़बड़ाता हुआ देखकर सुल्तान मोहतरम इसकी जानिब मुतवज्जो हुए। इससे सवाल करने लगे कि ए कनीज, क्या कहना चाहती हो।
काफी हड़बड़ाई हुई लग रही हो। कनीज कहने लगी कि सुल्तान मोहतरम, बेशक आप हर चीज का इल्म हमसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन वो कनीज 5 माह से हामला है। अगर बारी गड़ा उठा कर लाएगी तो भले ही वो बच्चा नाजायज है, लेकिन इसके और बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। सुल्तान मोहतरम ने सुना तो अगले पल तनकीद नजरों से कनीज अव्वल को देखा था। फिर जैसे ही वो कनीज महल से बाहर निकली तो सुल्तान मोहतरम अपने सिपाहियों के साथ इस कनीज का पीछा करने लगे थे। पास ही मौजूद जंगल में एक नदी बहती थी। कहा जाता था कि इसका पानी बहुत ही मीठा और शफाफ होता है। कितने ही लोगों का ये भी कहना था कि गांव में मौजूद इस नदी का पानी जो भी पीता है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। वो कनीज धीरे धीरे कदम उठाती, आसपास देखती, इस बात से अनजान के सुल्तान मोहतरम इसका पीछा कर रहे हैं। इस नदी तक आ चुकी थी। नदी पर आने के बाद वो वहां पर नदी में बैठी। सबसे पहले तो इसने घड़ा पानी से भरा था। वो नदी के इस हिस्से में गई जहां से पानी बहकर पत्थरों से नीचे आ रहा था। वहां से इसने ताज़ा शफाफ पानी से घड़ा भर लिया। पानी भरने के बाद इसने घड़ा जैसे तैसे बामुश्किल उठाकर नदी के किनारे पर रखा। अब घड़े का मुंह इसने डाम दिया और फिर खुद इस पानी को देखने लगी। वहां पर बिल्कुल खामोशी थी और अमीमा के अलावा वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। आसपास एक नज़र दौड़ाने के बाद जब इसे वहां पर किसी की मौजूदगी महसूस न हुई तो वो कनीज धीरे धीरे चलते हुए इस जानिब को आ गई जहां पर पानी बहता हुआ जा रहा था। नदी के इस हिस्से में वो पांव पर लटक कर बैठ गई। ऐसा करते हुए इसने अपनी पिंडलियों को नंगा कर दिया था। कितनी ही देर वो इस हालत में पानी में रही और फिर कुछ ही देर बाद इसने जो कुछ वहां पर किया, सुल्तान मोहतरम अपनी आंखें बंद कर चुके थे। सिपाही तो अपना सर झुका चुके थे। सबके कानों की लू तक सुर्ख हो चुकी थी। वो कनीज बिल्कुल बेलिबास हो चुकी थी। इसने अपने वजूद पर एक कपड़ा भी नहीं पहन रखा था। कपड़ों को नदी के किनारे रखकर खुद इस पानी में बैठ चुकी थी। जिस तरह वो पानी में तैर रही थी ऐसे लग रहा था जैसे वो तैराकी में माहिर हो। सुल्तान ने हाथ का इशारा किया तो वहां से सिपाही जा चुके थे। सुल्तान मोहतरम अपनी नजरों का रुख बदल चुके थे। वो यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि आखिर ये कनीज यहाँ पर आने के बाद करती क्या है। दरअसल कनीज अव्वल ने बताया था कि इस कनीज को इस नदी से पानी लाने के लिए भी बेचा जाता है। चूँकि यहाँ पर इस नदी का पानी काफ़ी मीठा और शफाफ होता है और पहाड़ों से निकल कर आता है, इसीलिए वही पानी सुल्तान और मलका के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो लड़की कितने ही देर वहाँ पर बहते पानी में गुस्ल करती रही। फिर अपने लिबास वजूद पर पहनने के बाद मुड़ने लगी तो अचानक वहाँ पर घोड़े पर सवार एक नौजवान आ गया। सुल्तान मोहतरम एक झाड़ियों के झंडे के पीछे से छुपे ये सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ वो नाकाबिले यकीन था। सुल्तान मोहतरम सब कुछ देख रहे थे और फिर अमीमा के महल पहुँचने से पहले वो वापस महल में आ चुके थे। अमीमा वो घड़ा अपने सर पर रख कर ला रही थी। लाकर इसने वो घड़ा सुल्तान मोहतरम के सामने रखा और कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। सुल्तान मोहतरम ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इस कनीज के घर वालों को यहाँ पर लेकर आओ। घर वालों का सुनना था कि अमीमा के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वह सोचने समझने से कासिर थी कि सुल्तान इसके वालिदैन को क्यों बुला रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर इस गूंगी लड़की के वालिदैन आ चुके थे। जैसे ही वहाँ पर आने वाली औरत ने अमीमा के पेट को फूला हुआ देखा तो इसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। बार बार अपने शौहर का बाजू खींच कर कह रही थी कि ये अमीमा को क्या हुआ है, इसका पेट क्यों इतना सूजा हुआ है, ये इतनी बारी बारी क्यों लग रही है। अमीमा अपनी माँ को देखकर कनीज़े अव्वल के पीछे छुप चुकी थी, गोया अपने वालिदैन से डर रही हो। जैसे ही वालिदैन को ये पता चला कि इनकी बेटी हामला है तो अगले ही पल अमीमा के वालिद ने गुस्से से इसे मलामत करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़कर इस औरत ने अमीमा को बाजू से पकड़ा और गुस्से से झंझोड़ कर कहने लगी, ये क्या कर दिया तुमने, तुम इस कदर आगे निकल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में, मुझे तो लगता था कि तुम सुल्तान मोहतरम के महल में जाकर काम करोगी तो 2 पैसे इज्जत की कमाल होगी, हमारा पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर ये बदकारी करती फिर रही हो। सुल्तान मोहतरम ये सब कुछ क्या है,
کیا آپ کے محل میں کنیزوں کے ساتھ اس قدر گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ اس عورت کی حاضر دماغی پر تو ایک مرتبہ سلطان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آج تک کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ سلطان محترم کے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکے، مگر سلطان محترم نے اس عورت کے ساتھ بغیر کسی تاثر کی بات کی تھی۔ کہنے لگے کہ جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اسے اس کی سزا ملے گی، مگر وہ خاتون چیخ چیخ کر رونے لگی، سینہ پیٹنے لگی، بین کرنے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی کی عزت ملیا میٹ ہو گئی۔ ارے کون تھا وہ کمبخت جس نے اس کی عزت کو رون ڈالا؟ ہماری کیا عزت رہ جائے گی کہ بن بیائی لڑکی ماں بننے والی ہے، نہ جانے کس کا بچہ یہ اپنی کوکھ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے۔ وہ عورت رو رو کر سلطان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ سلطان محترم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دلائیں۔ یہ لڑکی معصوم صرف شکل سے ہی لگتی تھی، کرتوت اس کی یہ ہے۔ اس کو ذرا شرم نہیں آئی کہ یہ آپ کے محل میں ہونے کے باوجود یہ گناہ کر رہی ہے؟ سلطان محترم نے اس مرتبہ اس عورت کو ماتھے پر پل ڈال کر دیکھا تھا، پھر کہا کہ خاموش رہو، اس لڑکی کا فیصلہ میرے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ اس لڑکی کا باپ ایک جانب سر جھکائے کھڑا تھا، اپنے سر پر باندھی پکڑی کھول کر اس کے گلے میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں اسی سے صاف کر رہا تھا، بار بار شکایتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان محترم نے اس شخص کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور پھر اسے سوال کرنے لگا کہ کیا تمہیں اپنی بیٹی کے کردار پر شک ہے؟ وہ شخص فوراً ہاتھ جوڑ کر گویا کانپ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں، میری بیٹی کی عصمت کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کبھی یہ گناہ کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی یہ کسی گناہ میں حصہ دار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے، بس اس کا گناہگار ڈھونڈتے۔ سلطان محترم، وہ شخص بتانے لگا کہ میں غریب شخص ہوں، اکثر بیمار رہتا ہوں، صرف میری محنت مزدوری سے گھر کا خرچ نہیں چلتا، اکثر دوسرے علاقوں میں جا کر کام کاج کرتے ہوئے کئی دن بیت جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے پیسے نہیں مل پاتے کہ گزارا ہو سکے۔ اسی لیے بیوی کے کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کو یہاں پر کنیز کے لیے پیش کر دیا، تاکہ جو بھی رقم آئے گی گھر کا چولہا تو جلتا رہے گا۔ اس کے بعد سلطان محترم نے اس کی والدہ کو تنہائی میں بلایا تھا، اس سے بھی وہی سوال کیے، لیکن اس نے جو جواب دیے سلطان محترم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ انہوں نے تمام تر بات سننے کے بعد ان دونوں سے یہ کہا کہ امیمہ کو وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، اس کی گناہگار کو سلطان محترم جلد ڈھونڈ کر رہیں گے۔ وہ شخص روتا ہوا اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا، جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا کہ سلطان محترم مجھے انصاف ضرور دلائیے گا، میری بچی کی زندگی برباد کرنے والا آخر تھا کون؟ سلطان محترم سوچ میں پڑ چکے تھے۔ دونوں کے بیانات نے تو انہیں ایک عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ لڑکی کا باپ کیا کہہ رہا تھا اور لڑکی کی ماں کیا کہہ رہی تھی۔ جیسا کہ امیمہ کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم و تربیت اور پرورش ایک ماں ہی کرتی ہے۔ جو راز اپنی اولاد کے ماں جانتی ہے وہ باپ نہیں جان سکتا۔ مائیں بعض دفعہ اپنی اولاد کی حرکتوں پر پردے بھی ڈال دیا کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امیمہ کی والدہ تو اس کی اصلیت جانتی تھی، لیکن باپ ناواقف تھا۔ وہ لڑکی قریب کے ہی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے گئی تو سلطان محترم کچھ سوچنے لگے، اس لڑکی کے ساتھ گناہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو اب وہی جا کر پتہ چلنے والا تھا۔ امیمہ کی والدہ اس کے خوب برائیوں کر کے گئی تھی۔ سلطان محترم سے کہنے لگی کہ بھلے یہ گنگی ہے، شکل سے معصوم لگتی ہے، لیکن کردار کی اچھی نہیں ہے۔ مجھے شروع سے اس پر شک تھا، مگر اپنے شوہر سے ڈر لگتا تھا۔ اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کر دی تو شوہر مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا، اسی لیے اسے یہاں پر کنیز بنا کر چھوڑ دیا کہ آپ کی نگرانی میں رہے گی تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اس سے، مگر کہاں خبر تھی کہ یہاں پر یہ منہ کالا کر کے چھوڑے گی۔ وہ لڑکی جب ندی پر گئی تھی تو وہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی سلطان کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اگلے روز سلطان محترم نے اپنا بیس پتلا اور چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر محل سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اپنا بیس بالکل ایسا بنا رکھا تھا جیسے اس گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے۔ وہ چلتے ہوئے ایک کر کے باہر آ گئے۔
घर छोटा सा था, कच्चा था। ये घर उमीमा के वालिदैन का था। सुल्तान मोहतरम घर के चारों तरफ घूम कर देखने लगे कि कहाँ से वो घर के अंदर हालात को मालूम कर सके। कुछ देर बाद ही इन्हें घर की एक दीवार से एक ईंट निकलते हुए दिखाई दी। सुल्तान मोहतरम ने आसपास ध्यान दिया और फिर इस ईंट को खींच कर निकाल दिया। जैसे ही ईंट निकाली तो सुल्तान मोहतरम ने इससे अंदर झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर सुल्तान मोहतरम के होश उड़ चुके थे। जैसा इन्होंने सोच रखा था, हकीकत इसके बरअक्स थी। कड़ी से कड़ी मिलाकर ये अंदाजा तो वो लगा ही चुके थे कि जो सच अब तक इन तक पहुंचा है वो आधा सच है, वो मुकम्मल हकीकत नहीं है। इससे पहले के बाद मजीद आगे बढ़ती सुल्तान मोहतरम ने अगले पल इस घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। दरवाजे पर दस्तक का सुनकर घर में बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। कुछ ही देर बाद घर का दरवाजा खुला था। सुल्तान मोहतरम को देखकर सामने खड़ी औरत, जो कि उमीमा की वालदा थी, कहने लगी कि बताएं किस काम से आए हैं। सुल्तान मोहतरम अपने आवाज बदल कर कहने लगे कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी महल से वापस आ गई है। इतना सुनना था कि इस औरत ने फौरन घर से बाहर सर निकाल कर आसपास देखा। गली में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। फौरन सुल्तान मोहतरम को इशारा करके कहने लगी कि जल्दी से अंदर आ जाओ। बहुत अच्छा किया, मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था। इसके बाद जो कुछ हुआ, सुल्तान मोहतरम गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। फौरन वहां पर सिपाहियों को बुला लिया गया था। इस औरत को और उमीमा को पकड़कर सुल्तान मोहतरम के सामने पेश कर दिया गया था। वो औरत फूट फूट कर रो रही थी, हाथ जोड़कर कह रही थी मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सुल्तान मोहतरम ने अपनी सुल्तनत से एक ऐसे शख्स को बुलाया था जो गूंगों के इशारों को और टूटे फूटे अल्फाजों को अपने अल्फाज में डालकर बता सकता था कि ये गूंगा या बहरा शख्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुल्तान मोहतरम ने सब पूछताछ कर ली थी, लेकिन अब पूछने की बारी उमीमा से थी, जिस पर यह सब कुछ गुजर रही थी। सुल्तान मोहतरम ने वहां पर उमीमा को सामने खड़ा किया और इससे सवाल करने लगे कि जो कुछ भी है हकीकत बताओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ कैद खाने में डाल दिया जाएगा। उमीमा रोने लगी थी, इशारे से फिर सब कुछ बताने लगी और इसके इशारे में की जाने वाली बात को वहां पर खड़ा शख्स, जो कि इशारे समझने का माहिर था, सुल्तान मोहतरम को सब कुछ बताने लगा। वो लड़की गूंगी थी, इसकी सगी माँ हयात न थी। सौतेली माँ इस पर बहुत जुल्म करती थी। घर के हालात बहुत खराब थे और उमीमा के वालिद दिन रात मेहनत मजदूरी करते। इसके बावजूद इतना कमा पाते जो वो लोग अपने अच्छे से गुजर बसर कर सकते। यूँ जब उमीमा के वालिद काम के सिलसिले में घर से जाते और कई कई रोज तक वापस न आते, तो उमीमा की सौतेली माँ ने इससे जिस्म फरोशी का काम करवाना शुरू कर दिया। वो पहले ही शख्स था जो उमीमा की इज्जत रोनने के लिए आया था, लेकिन इसके बाद उमीमा के वालिदा को यह डर लगने लगा कि कहीं ये मर ही न जाए। इसका बाप तो इससे बहुत मोहब्बत करता है, वो इसके बाप को क्या जवाब देगी। तब तक इसका बाप भी वापस आ चुका था। इसने डरा धमका कर उमीमा को समझाया कि किसी को कुछ मत बताना, लेकिन जब इसे लगने लगा कि जैसे ये हामला हो चुकी है, तो इसने फौरन अपने शौहर से बात करके इसे महल में कनीज के तौर पर पेश कर दिया था। सुल्तान मोहतरम ने इस शख्स को भी बुलवाया जो नदी पर उमीमा से मिलने के लिए आया था। जब वो शख्स वहां पर पहुंचा तो इसे देखकर उमीमा सर झुकाकर रोने लगी थी। दरअसल ये वही शख्स था जो उमीमा के साथ बदकारी कर चुका था, लेकिन उमीमा जैसी गुंगी लड़की पर इस रात जुल्म करने के बाद इसे पछतावा हुआ था कि क्यों इसने एक बोली बाली कमसल लड़की के साथ ये जुल्म किया। इसने दोबारा उमीमा की सौतेली माँ से बात करना चाहिए। वो माफ़ी मांगना चाहता था, निकाह की भी पेशकश की कि मैं उमीमा से निकाह करना चाहूँ, मगर इसकी सौतेली माँ ने इसकी पेशकश को कबूल नहीं किया था, क्योंकि उमीमा कनीज़ी के लिए दे दी जा चुकी थी। यूँ जब इसने एक मर्तबा उमीमा को नदी से पानी भर कर लाते देखा तो वो वहाँ से इससे माफ़ी मांगने के लिए चला आया था। एन इसी वक्त सुल्तान मोहतरम ने भी देख लिया था। सुल्तान मोहतरम ने सारा वाक़या सुना तो उमीमा की सौतेली वालदा को कैद खाने में डाल दिया। उमीमा के वालिद ने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी, जबकि उमीमा का निकाह इस शख्स से करवा दिया गया जिसने इसके साथ ये गुनाह किया था। सुल्तान मोहतरम के दरबार से ही
نکاح کر کے امیمہ کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔